27 sa number 1. Sa ilalim. Wala. Solano ngayon, 14 seconds to shoot. To Lopez. Wala, rebound. Napaka-stats. Coquilla ngayon. Torino Meron. Agaw ni jersey number 15. To Solano. Save. Diretso, good for two. Oldes to Solano. To Lopez. Let's atrapo Coquilla. Senaling Magaw. Good for two. Manigos. Elianuiba. Lopez to Kamanyan. Oldes, wala. Rebound. Coquilla ngayon. Manigos. Natapikan. Muntik pang pumasok. Rebound. Jersey number 14. Lopez, wala. Pero may ora pa gol. Pasok. Camperide. Pasok. Score 4-2. Reno Meron ngayon. Coquilla, binalik kay Reno Meron. Agaw ni Sir Lopez. Lopez, Tohay naman yan. Good for two. First deadlock, 4-all. Coquilla. Torino Meron, stroke move. 15 seconds. Okay, same ball. Coquilla. Corridoria. 10 seconds to shoot. Akompanyado ngayon. Nakalusot. Corridoria. 10 seconds. Wala ba rin? Edsa Bangay magsaysay. Camperile for the bonus throw. Wala. Rebound. Coquilla. Agaw ni Kamanyan. Good for two. Deadlock na naman sa 6. Kasi bis Kamanyan, no? Dula na dos to, di ba? Ligid-ligid mo sa dito. 15 seconds to shoot. It's Reno Meron. To Solano. Solano ngayon. O Lopez. 15 seconds to shoot. Naman yan, wala. Rebound, akompanyado, muntik pang maagaw. Long pass to Reno Meron. Reno Meron ngayon. O Espise. Gandang pasa. Manigos, wala. Rebound, akompanyado. Good for two. 8-6, lamang ng dalawang barangay Magsaysay. Lopez. O Kamanyan. 14, Solano. Walang tinamaan. Rebound, Hayuma, isa block. 8 seconds to shoot. Wala ba rin? Rebound, Manigos. To Espise. Ang kumpanyano. Sa Liga. Solano. Wala. Rebound, Solano pa rin. It's a foul. Villanueva sa labas.
Oh, Hayuma. Good for 2. Deadlock na naman. Fifteen seconds to shoot. Acompañado, Toys PC. 10 seconds. Reyno Melon. Wala. 14 seconds to shoot. Gandang knockout play. Manigos, good for 2. 10 against 8. Solano, wala. Iba, wala rin. Pugos man. Pugos. 4 minutes and running. Reyno Melon sa extend. Wala. Gaman yan ngayon. Isa highlights. 15